ganti kulit kendang lur. Dengan ahlinya. Ahlinya apa? Ahlinya ahli nih, kendangnya trio mode original. Di mungkin. Dikencangkan lur, bautnya dikaitkan. Oke, hampir finish. Nggih. Pun dangu soalnya. Sip. Jos. Tinggal ngencangkan lur. Iki golek ngene. Dari iki lho, golek. Anu to kan digendong iki. Tarik. Wes, pepe. Jos. Bener nang bayar 15. Heeh. Tenan. Sing bentukan kendang lho. Ini bakal kendang. Bakal kendang. 15.000. Jos, tinggal PP lur. PPC. Dijebol. Pangan renget. Renget teni randwidwi. PP. Iki restorasi kendang. Kibane dicipuk, dilem, ono. Oke, motor juga dilayani lur. Sing jelek itu ditarik sithik-sithik. Karena to ya. Oke. Kencang sithik-sithik. Sorry lur, iki sing kiwa gejeli kamera.
kencangkan semua sisinya. Kencangi sidik-sidik. Speed skill. Kayu nek padha ora. Medhi amblese. Amblese bikin. Padha. Padha kaya padha. Kudu padha. Amblese kudu padha lur. Gak padha gunjing. Jos iku. Heeh. Selongi sik. Kekencangan sithik. Selongi sithik. Iki malah rong kencang iki lali iki. Tok ora nek panas iki bedos. Kuat. Suwek malah. Iki kekencangan iki. Selongi sithik. Kekencangan pol iki. Selongi. Selongi sithik. Usahakan semuanya permukaan rata, guys. Jelekitut. Terus tarik. Jelekitut ya, ini kita tarik lur. Oke. Sampai niki kurang kendu guys, tiba. Kendoni nih lur, kekencangan nih, kekencangan nih. Teh di wedang gak diombe kok. Gak kopi bae.
Ayo ganti teh. Oke, wis kendu. PPC. Ibu apa sing bolong kan? Iya. PPC, PPC. Nah. Pipene. Ya. Cara ahlinya. Nyeting kendang. Nyeting. Kencengi sithik-sithik rata. Ya, karo ditutup lur bae. Podo jian. Nah, cik gung padha lur. Dipadakno. Tinggal satunya lur. Stoke.
Kurang sate, setel sithik. Asik. Info tanggapan komen di bawah ya, di deskripsi ada nomor bisa dihubungi. Lokasi Nganjuk, Jawa Timur. Cat kendang juga bisa, setel kendang juga bisa. Jos wesan, wes. Jos tenan. Wes. Katen lur. Oke, beres. Beres lur. Rodok bliut sithik. Bliut sithik. Gak iso. Wis beres ngenteni garing lur. Garing dilut. Kena kencang sithik-sithik. Cekson lho. Itu iki durasine. Wes.